Yan, di mo yung Daplis na yun. Senator, malapit na yun. Kiss mo na dyan, men. Kiss mo na. Light ball, light ball. Johnny! Hello. Yes, Papa! 2 points. 3! Noli! Parang hindi magkakakampi. Wala man lang, ikaw lang ang red. Walang ibang red na, ikaw lang. Pumito ka! Gawin ka pumito mo! Pati ako nalilito. Bakit? 5 seconds. Whoop! Dark ball. Dark ball. Team B, Team B. Team A. Team A. Team A, Team B. Light at saka ano na lang pare. Dark. Oh! Mabilis. Parang tatay niya eh, oh. Ah! Parang si Johnny! Easy 2. Johnny, 4-2. 4-0 para sa light team. 2 teams per half no? Ay, to timeout. Oh! Bilis ni Jan, oh. Diyan tayo. Amiel, Senator Jinggoy. 15 Jinggoy? seconds, pwede na mag-sub ha. 15 seconds, pwede na mag-sub. Jinggoy! Sa 3 points naman dyan, Jinggoy. Yun, oh. Ayun, oh. Pow! Foul yun. Jasper. Jasper. Basket yon para kay Austin. For 1 Score, 4-1. Para sa light. Nice pass. What a pass. Aki. Aki. Ganda naman. Aki ulit. Binara ko. Grabe yun. Aki. Achilles. Oliver. Tinasa kay Pote. Oy! Foul. Sino foul? Noli? Ned. Edwin ang nataas ng kamay. Edwin yung foul. Edwin yung foul Pwede na Pwede mag-sub na mag-sub, ha? Pwede na mag-sub. May tignan dalawa pa kayong timeout ha. 11 minutes and 13 seconds remaining. Score, 4-3 para sa light. Basket yun. Basket. Austin, pinasa kay Ned. Ned. Oh! Oh! Naunahan pa, oh! Pabilis mo naman. Tulin eh. Parang tatay niya eh. Wala sa tatay niya yan. Senator, itira mo yan, Sen. Pinaglihi pa yan sa kabayo? Sino? Aki, grabe naman yun. Ah!
Wala pa rin yun. Ganda ng pass. Oh! Wow! Sayang yun. Jasper! What a knockout points galing kay Jasper. 7-3. Nice! Mag-sub kayo kung gusto nyo, pre. Punta kayo dito yung magsusubo. Yung magsasab po, lapit lang dito sa table ah. Lapit lang sa table. Yes, eh. Johnny. 4-2. Pwede na. 9 minutes and Jigoy! 48 seconds. Noli. Still young. Jasper Sablayan. Noli. Binang. Ned Rojas. Bati muna sa viewers. Easy to. Dustin. 4-2. Yung mga gusto pong mag-order ng chorizo de Cebu, ang ating kaibigan si Justin, kontakin nyo lang. Dustin. Ano tumira ni Jimmy, ah? 5 to shoot. Konti. Uy! Johnny, 4-2. 13-8 para sa light. Johnny. Yes, Papa! Noli! Bang, bang, bang! Batlag, 4-2. Oh, time out? Time out daw, time out. Nice. Justin. Wala, kayo nakashoot eh. Ano? Kayo nakashoot eh. Austin! Time out! Time out! Light team. Score, 9-15 para sa Team Light. 7 minutes and 46 seconds ang natitira sa ating first half. Anong masasabi mo sa ating exhibition game, Commissioner? Maganda ang pinapakita ng ating mga kabilang kupunan. Sulit. Sayang yung mga hindi nakabili ng ticket para sa laro ito. Sa mga hindi po nakabili ng ticket, pasensya na kayo. Sa sunod na lang kayo bumawi. Sold out po tayo, sold out. Sige na, game na para makarami. Hindi, may laro yan eh. Napapagod siya eh. Ganun na lang ganun eh. Hindi ko alam. Back to the ball game. White ball. Basket po ng itim. Napakagandang laban ito. MVPs. Oliver for 3. Hockey. Karaig. Ah! Yung. Sa bandal. Sa bandal. Sa bandal.
For Bang, three. bang, bang! Layo ng binyahe niyan. Cagayan de Oro pa. Babawi siya sa bulaw. Sablay. Wow, what a pass. Foul daw po yun. Cyrus. Second team foul para sa Dark. Oliver. 4. Ten to shoot. Grabe yun. Sa bandal, sala yun. Team Rosal, itatakbo niyan, itatakbo niyan, itinira yan! Nag-aagawan yung dalawa. Oliver, sala yun. Score. 99 para sa 99. night team. Cyrus, nagtitimon, pasa sa gitna. Dati niyang kakampi. Sa bandal, 4-2. Parang laro ni Kuya Edwin ng kabataan. Yun! Ned Rojas, 4-2. Mga Rojas. Boom. Simpleng bawi ni Ned Rojas yun. Mas magaling yung anak. Sa bandal, nagtitimon, pasa kay Jaboy. 13 to shoot. Jaboy for 3. Sala yun. Puta, ina, audition, oh. Oh! Oh! Here. Badua, sayang yun. Sayang, pagalitan ka ng Tito Snow mo. Aki, pasa kay Ned. Sala. Nakuha na naman ni Aki. Aki, ititira ni Aki. Pasok yun. Aki yan. Si Aki ba naman? Babawi si Edgar sa bandal. Sa bandal. Inintay ang mga kakampi sa bandal. Right, tira. Kung bumorma. Karain for lista mo 3. na. Lista mo na. Lista mo na yan. (24-13) para sa light team. Babawi isang karaig. Oops. Maynard Karaig nagtitimon. Pasa kay Ned. Sa bulaw, tumirdrop yun. Sala. Dedicated yun. Mabilis. Uy! Grabe nagulat, pati sarili niya. Sa bandal! Basket yon para kay Edgar. Three minutes and 34 seconds remaining. Score 26-13. Favor light. Light. Karaig. Maynard Karaig. Oh. Pasa kay Aki. Ibinalik kay Maynard. Iniskrin na ni Aki. Ipinasa kay Aki uli. Basket yun. Ang ganda naman oh. Oliver. Maynard Karaig for 3. Score
score, 26-18. Solid. May dalawa pa kayo timeout ha. Jaboy, nagtitimon si Jaboy. Umatakas si Uy, uy, uy. Markarig! Bang, bang, bang! Jaboy. Ingat lang po tayo, ingat lang po tayo. Nagpapapawis lang po tayo ha, ingat tayo. Karaig again! Bang, bang, bang! Maynard Karahig for 3. 29-21. Gumaganda na sa po ang bandal. laban. Sa bandal, bumawi. Babawi Babawi yan! Babawi yan! Bumawi nga. Edgar Vergara. Hoy! Good, good. Sorry, sa bandal, sa bandal. Same ball, sorry. same ball. Edgar sa bandal. Pakitabi po yon yung ano. Sub, 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 sub. Sub. Substitution red, substitution. Subs in, subs out. Napakagaling po ng mga referee natin. Tatambling pa yan. Maynard Kareg for 3. 24-31. Lumahabol na po yung dark. Jaboy. Jaboy, nagtitimon si Jaboy. Umatake sa gitna. Tumira sa gitna. Sala yun. Uy, Tim, papasagin mo yung bola. Ang layo nung narating ni Tim. Karaig! Pasa kay Cyrus! Wala yun. Nakuha ni sa bandal. Binato ni sa bandal! Up! Last touch. Last touch ni Aki. Haki. Lista mo na. Lista mo na. Karaig Idol. for 3. Baka daw mapagod ka kaka-announce. (24-34) lamang ang dark team. Aki, Aki, ang bilis ni Aki, parang nagbabike lang. Nasobran, di gumana ang brake. Pasa kay Maynard. Maynard again! Kareg! Sabla yun. Sa bandal! Sala yun! Oh, pasa kay Aki. Ganda naman nun. Last 40 seconds. 40 seconds. 26-34. Jaboy, Jaboy. Umatake sa gitna si Jaboy. Pasa kay Oliver, pasa kay Edgar. Edgar sa bandal. Basket yun. Yeah! Patay na sa kumpare ko. Kondisyon na kondisyon. Kumpare ko yan, Mark Karaig. Babawi kaya si Maynard Karaig? Bumawi ha, Maynard Karaig? Sala. 3, 2, 1. Magbabayad ka ng bola, Edgar sa mata. Magaling si Edgar. Magaling si Edgar Vergara. Magandang laban. Napakaganda ng laban na to. 26-38. Lamang. Asan na yung Aba, ay mga player na po dumiskarte ng baso. Asan yung pinagtanggalan nyo kanina? May tubig na po tayo dito. Ha? Yung mabuti pinagtanggalan nyo kanina. Tinap. Yung mga players mo, may tubig dito ha. Kaya ka naman tapat ng bunga nga. Hinga kayo ng 2 minutes. Ayaw gawin ka na boy ang pito, maluluma daw. Check mo nga, para nakaparado. Check mo. Boy boy, nagana ka yung pito mo. Nagana? Ba, ayaw mo gamitin. Sige, ano? Sinyas ka na sinyas doon, para kang... Barado. Barado, barado. Parado yung anong pito niya. Bola lang. Sinong nandito kaya? Light. Dito yung mag-change for so dito. Dito. Hindi, dito ngayon. 30. Sino ba 30? Light. So light ball.
Ayaw tingin sa mga tao. Papasok ka dyan. Pangin dito ba? Napakaganda po ng laban na to. Back to the ball game. Pasok yung second five natin. Ayon kay referee JJ Celeste, bola daw ng puti. Half-half, 50-50. Wala. Half-half. Second half na po tayo. Last 15 minutes. Jaboy sa gitna. Sala yun. Jasper. Pasa kay Dustin. Nakuha ni Maynard. Hahabol kaya ang Dark Team. Karaig. Dribbling the ball. Maynard. Nole. Aba, ay bakit hindi natira ang ating senator? Mukhang may sipon ito. Dustin! Jasper! Sala yun. Tira mo, Johnny! No, Papa. Nole. Bilis na Noliw. Nole. Dinig kang hakbang. Oh, Ned. 3. Head for 3. Pasa sa Papa pala yun. Jaboy. Dribbling the ball. Binabantayan ni Senator. Pupulap yan. Pasa pala kay Adrian. Sayang yun. Na-steal ni Jaboy. O Sen, bantayan mo yan. Kayang-kaya mo yan, Sen. Jaboy, basket yun. 40-26 para sa light team. MVP. Si Mr. Julius. Nagsidatingan na. Maynard Caraig! Basket na naman yun! Caraig, 3 points! Babawi si Jaboy! Binawi nga na yan! And there's 3 points! Ayan nyo ha, may best player yan. Dustin! Sabla yun. Maynard. Announcing the arrival of our commissioner. Substitution. Subs in, subs out. Magbigay-pugay po tayo kay Commissioner Dex. Commissioner Dex. Next cup ba to? Next cup? Dex ka po. Basket yun, para kay Noli. Johnny, sayang yun. Aki, nakuha rebound ni Aki, pinasa kay Caraig. Caraig, lumipad, tinaliwa pa yun. Anong klaseng tira yun? Maynard, Malalili.
Grabe! Same mo. Maynard Manalili yun. Oo. Ano? Jaboy 4-3. Sayang yun. Last half. Dustin! Wow! Oras daw, tanong ni Tres. Kagayang hapon 3 ang oras po natin. Last 11 minutes. Austin, Score. 4-2. Score, 43-34. Lamang pa rin ang light team. Nadasan. 10 seconds to shoot. Maynard! Sala yun. Yan na si Sen! Ayan na si Sen! Sayang yun. Senator Jinggoy, malapit na. Ten minutes and 31 seconds. Score, 43-34. Lamang pa rin ang light team. Nasa kayo kaya na. Raven nyo yun. Na Paul. Hindi mo kinasal si Paul. Ha? Ito wala na nakatid sa amin. Ano yan? Natin ang na semis. Parang ako yung ginagawa ni Aki. Anong oras? Back to the ball game. Start agad yung game. Maganda na po yung second game natin. Second game, semifinals between green team and black team. Nakuha ni Akage, pasa kay Cyrus. Binabantay ni Jaboy. Maynard! Atake si Maynard! Umatake si Maynard! Sala yun. Oliver. Pasa kay Edgar. Oliver! Basket yon. Para kay Oliver Pajardo, ang ating MVP ng Bristol. Idol yan. 15 to shoot. Sabulaw 4-3. Bang! Cyrus Sabulaw. Nine minutes and 27 seconds. Adrian Badua. Senator Jinggoy, sayang yun. Kala ko'y tatayo na ako. Sa bandal, sayang. Foul. Push foul rat. Senator Jinggoy. Mabangis ka, Senator. Sa bandal, basket. Ganda ng pasa na yun. Karig, binabantayan ni sa bandang. Sa bola for 3! Bang!
Jinggoy! Jinggoy, 2 points. Mag-best player dito si Jinggoy. Oo. Sa bandal! Sa bandal! Foul daw po yun. Karaig. Second team foul. Ilang po? Isa pa lang. Maynard, first personal foul. Pasok pa yun, pasok. Basket. Sa bandal. 2 for 2 para kay Edgar Manalili. Maynard for 3. Yo! Yeah. Maynard Craig for 3. Score 50-45. Lilima na yan. Lilima na yan. Edgar again. Ooh, lumipad yun. Oliver. Oliver. Pasa kay Mark. Oh, Pasa kay Eric. Oliver. Ganda naman yun. Okay. Wow! Pass. Triangle. 52-47. Kukunti na yan. 7 minutes and 10 seconds. Jaboy sa gitna. 10 seconds to shoot. Wow! Austin. Pinasa kay Jinggoy. Yun. Sala yun. Senator Jingo. Pow. Wow! Aki. Achilles. Third team foul. Aki, first personal foul. Welcome po sa ating caterer. Kuya. Yung mga nagugutom po, meron po tayong caterer. Sub. Subs in, subs out. Grabe yun. Grabe. Ned. Maynard Craig! Napagod. Mark Craig! Bumaw. Wala pa rin. Wala pa rin. Waiting. Edgar! 4-2. Edgar sa bandal. Five minutes and 55 seconds. Jaboy sa gitna. Pasa kay Mark. Paul yun. Wow. Madaya ka daw, kuya. Maynard. Warning for penalty. Ang black team. Maynard Craig. Second personal foul. Tama. Time lang. Masok ba yun? Ay, ito pala. Wala pa. Sub. Wala pa. Sub. Sige. Sige, pasok na. Sige. Ano na eh? Wala nang violation to. Nandun na. Wala na. Okay, pasok na. 2 for 2. Para kay paring Mark. 56-47. Lamang pa rin ng light team. Hahabol kaya ang dark team sa Bulao. Pasa kay Noli. Noli Batlag. Blank kaya. Nice pass. Oh, Edgar!
Edgar Manalili for 2. Ang daming score nun ah. Cyrus Sabulao for 2. Stepping yun. Kita ni Rep. Napakagaling na referee natin. Yan lang ang binabantayan niya. Wow! Aki! Pasa sarili. Nawala. Nakuha ni Oliver. Oliver! Edgar again. Basket yun. Wala Para kay nang Oliver. paglagay ng score doon. Sa bandal yun. Aki! Pasa kay Ned. Ned for Ned three. for 3. Sala yun. Aki ulit! Ang desisyon ng referee sa light ball daw. Light ball. Light ball yun. Napakagaling po ng referee natin, si Edwin Rojas. Tatambling pa yan. Johnny! Yes, Papa. 12 to shoot. 4 minutes and 30 seconds. Johnny sa gitna! Bang! Sab. Wala, kuya, wala. Dead ball, sub tayo, dead ball. Sa Bulaw. Karaig for 3. Wala pala yun. Sab. Substitution. Subs in, subs out. Edgar Manalili. 4 minutes and 7 seconds. 20 to shoot. Jasper. Uy, ang bata. Ingat lang po mga bata. Wow! Inalog pa yun! Baka mahilong bola pre. Score. Sa Bulaw, 62-51. Lamang pa rin ang lighting. Edgar, uy! May epektos! Puta! Anong klase? Bola nyo. Sa Bulaw! Pasa kay Noli Batlag! Basket yun! Noli Batlag! 62-53. Last 3 minutes and 20 seconds. Jasper for 2. Condition talaga si Justin. Galing pa sa endoscopy kanina eh. Nag-scope pa yan. For 3. Yo! Maynard Carrig for 3. 2 minutes and 55 seconds. 64-56. Di bumawi. Babawi kaya? Pasa kay Dustin. Ganda naman. Yun naman! Napakagaling. Jasper Ponte. Cyrus, binabantayan ni Edgar. Grabing pasa yun. For 3 again. Lista na. Time out. Yo. Dustin Dahon for 2. So pa dito. Sab. Okay, ako. Sab. Subs. Subs in, subs out. Pasok po tayo, pasok. 2 minutes and 5 seconds. Magsasab ka, Mark. Sab. Sige. Okay. Cyrus! Uy! Kinaliwa yun. Napakaganda ng tira mo, pre. 1 minute and 42 seconds. Jasper, para trumpo! Foul daw yun.
Sabi ng pinsan niya. Sino foul? Sino foul? Sino foul? Ano, Paul? Sino foul? Paul daw, wala. Si Boy Boy na rin ang lista mo. No, last touch. Jaboy! Basket yun! Para kay Jaboy. 70-58. Cyrus for 3. Basket yun. Cyrus Zabula for 3. 1 minute and 15 seconds. Uy, Aki! Dararo! Aki! Foul yun. Sab daw. Ano extend natin? Mamaya pagkatapos sa second game, tutuloy. 2-4-2 para kay Aki. Score! 70-63. 7-point lead para sa light team. Jaboy, para kay Jasper. Titira yan. Johnny, sabla yun. Ang taas ng talong ni Dustin. Puta, parang ka nasa building ah. Parang ano eh? Sabu! Na! 40 seconds. Sa Bulaw, kinaliwa yun. Time out! Live! 70-65. Last 35 seconds. Isang pick pa. Seconds na lang naman, tapusin mo na. Pag si team hindi na pinasok. Asan si team? 70-65. 2 possessions lang po yan. Asan si team? At sa winner po natin, sa winning team po natin, may libre tubig. Penalty na sila. Penalty. Ah. Penalty ang dart. Wala nagdala ko airplug. Penalty kayo. 14 seconds, pre. 14. Shot clock ha, 14 seconds. 14 seconds. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Sala yan. Karaig, Maynard Karaig, 4-2. One possession game. Foul daw yun. Gusto pong retro, di manalili. Penalty. Noli Badlag. Grand. Second personal foul. First personal foul. Edgar Manalili. Nasa free throw line. Parang nilagay. Parang nilagay yun. Ganyan-ganyan ang tira ni Rojas nung kabataan. Alin, yung anak Nung tumanda, ay gitna na. Na? 72-67. 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. 72-67. Who's blessed? A winning player? game. Best player. Light Team. Our best player of the game, JJ Celeste. Edgar. Edgar Manalili, our best player of the game. Walang kakupas-kupas sa Karaig Brothers. Edgar.
Itso, Wala, itso. kakupal. Kakupas-kupas. Ay, pantari lang.